سلام تعني هبلي كبراتن فتواتن تخطاتلتي مدب سابوين تايمس كتما مقالة سبر زين حزي تسامي إلو علوا منقست زمسل منقصاص أبي وانا كتما كل التقرأي زخونت كتما مقالة أبزي حز ساعة دا تخايدي يركب أرمي سلاسان حادن نختما مقالة أبي تحتي ملوك ضلصر اتياخا متركم دا تقلس أزركبن تخوان نوانا بيت صحفة بريزيدنت كزيو من محدار تقرأي كبيبا كمتركب تقليس اللو كتما مقالة أبي كبيد وطر اتياخا متركب زملاخت سبر زين حزب بصحين له زرزرونا باخم كبلو ايه لايك كومنت شير سبسكرايب مقبار يزنقعو ببزلخمو سناي صانحي تكبرلنا سبر زين حيزه ايه مسكه زلخو سبر ناي ساعات زي كمزو تريو زلخو مقاله او كبعات يا زبل رأسي بيلهم نالواش ببزح من قدي موصوص لزي ترفو تخونتات تاي مسل زبل حبرسبنا خفلطو سلازلو ومبر زدنا قص نجر زدنا قص كبا سلازغونه يكونن كباب مئت زغونو يوم اسكع حزي بزلو حبريتا مئت زغونو كاون لعلي يكونن مئت زغونو منالواش مساعتهم تتحازن دحريت نقدميت الله ديلن زبل مصنعات زدليو مرعي زدليو ነገር ግን ድሽቃ ዝሓዙ ብሬን ዝሓዙ ከላሽን ዝሓዙ እዮም አባላት ሰራዊት አርሚ 31 እዮም ንመቀለ ኣብ ከባቢኣ ጠቅላላ ዝናይ አሪድ ከባቢ ኣፍተንዳ ገባራት ከባቢ ከም ዘለው እዮም ሓቢሮምና ዘለው እዚኦም እንዳኽገብሩ እዮም መፅኦም አርሚ 31 ዝነበረትሉ ኣብ ኣራጉረ ከባቢ ኣብ ቀላቅል በረኻታት ናይ ዓፋር መዋስንቲ ብበረሕ ለገጽ ብለይሰኣ ከባቢ ከም ዝነበረት ፍለጥ እዩ ከም ዘላ ይፍለጥ እዩ ካብዚኣ ግን ካብ አርሚ 31 ሚእቲ ዝኾኑ ሰባት መቐለ መፅኦም እንታይ ክገብሩ እዮም ዝኽእሉ ዝብል ብዙሕ ምግማት ይከኣል ይኸውን سبر زينة كمتي إذا سمعكمو دبيت ميديا زرقحو حابريتا خمزة ملاخوتهم أرمي سلاسان حادن لعلميت الزخونو أبالاتا دشكا برينن كالوت أصوارات ونينا نابه كتما مقالة آتيا كمزة للرقا قيسولو حزز بس احنا توساخ مثل دما نابخم كنابل بخالي وجن دما كوراتن فتواتن تخطاتلتنا بريزيدنت جزياوي ممحدار تقري ليتنال جنرال تدسو ورده قربيتا كم زلو زنقرلو غازيطኛ داويت كبده قدم حيد دقائق سبر بمبال ابز زرغحو حبريتا شعبيا مس بيت صحفت حوحه تنابيبو بحدش ملكع ناي بوليتيكو ميليتري حزبو نمغبار منقصاص جميرو كبل طقيسلو ازي نخفصمه بزنبه اتمرح ارمي 31 مسمولو عدقا مالت ون دشق قاتات انتي ترفع حيزا اب الزوريا دجن عريدا تركب كبل طقيسلو شعبه ازي نخونت ازاز زحبه دحرنا يقسم هدارصون بعل مخان تقسه داويت كبده اب هدارصون انتي كجبر تحاسبو كم زنبره اقسم بزتسالط ناي بوليتيكኛታትን ወተሃድራን መርሕቲ ናይ ሓባር ኣኼባኸ እንታይ ተፈጢሩ ነይሩ ዝብል ነገር ድማ ብዝርዝር ድሕሪ ዝተወሰኑ ደቃይቀ ክምለሰኩም የክብል ዳዊት ከበደ ብመልክዕ ሰበር ዜና
ወያነ ኣብ ዝዘርግሖ ሓበሬታ ክጠቅስ ተራእየሎም እዚ ከምዚሉ እንዳሃለወ ድማ ናብ ከተማ መቐለ ውስን ሰራዊት ከም ዘዋፈረ ዝተነገረላ አርሚ 31 መልእኽቲ ሕሊፋላ ኣብ ውሽጥን ወፃእን ንዝርከብ ህዝቢ ትግራይ ከም እውን ነቲ እሙን ወሓዝ ህልውናን ሰላምን ዝኾነ ሓይሊ ጸጥታ ትግራይን መሪሕነቱን ኣቀዲምና እንኳዕ ናብ ዝዕለት እዚ ኣብጽሕና ኣብጽሕኩም ክንብል ንፈቱ ብቐጻልነት ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ዝውዝዑ ዘለዉ ሓሶት ወረ ከኣመንኩም ኣብ መትከልና ከም ዘለና ክንሕብር ንፈቱ ኣብ ዝሕዚ ሰዓት ቀዳምነት ትግራይ ሰሪዕና ሓድነት ኩሎም ዓቅምታት መኸተና ኣስጢምና ሉዓላዊ ግዛኣት ትግራይ ንምውሓስ ዝተሰደደን ዝተመዛበለን ህዝብና ውሕስኑ ተሓልዩ ናብ መርበቱ ክምለሰን ናይ ሕውየትን ዳግመ ህንፀትን ስራሕትን ንምስላጥ ዝተወደበን ቀጻልነት ዘለዎ ሰላማዊ ፖለቲካዊ ቃልሲ እነካይደሉ እንዕወተሉ ዓመት ክኸውን ይግባእ ስለዚ ኩላትና ብሉዕል ተበግሶን ተወፋይነትን እንሰርሐሉ ሩኡይ ለውጢ እንመዝግበሉ ዓመት ክኸውን ኩላትና እጃምና ነዋጻ ውድብና ሕወሓት ንባሕሪ እዚ መድረኽ እዚ ዝተረድአን ዝምጥንን ትሕዝቶ ኣካይዳን ብምሕንጻጽ ቀጻል ጉዕዞና ብዘተኣማምንን ንምምላስ ከም ወትሩ ልዑል ርብርብ ክትገብር እውን በዛ ኣጋጣሚ እዚ ክንገልጽ ንፈቱ ብመደናገርቲ ከይተደናገረ ኣብ ጎኒ ውላዱ ጠጠው ክብል ኣለዎ ክብል ኣዛዚ ኣርሚ 31 ዝኾነ ሰላሊዓ ወይ ከዓ ጀነራል ዘነበ ካብ ዝዘርግሖ መልእኽቲ ጠቂሱሎም ድሕሪ ዝፍጻመ ዝውን ልፍዓት ተስፋለኒ ሕጽር ዝበለት መልእኽቲ ኣብ ዕላው ፌስቡክ ጠቂዕሎም ሰላምካ ምስ ዝሰርቀካ ኣሊሽካ ይትረኽባን ብሓጺሩ ሰላም ምስ ታደሰ ወረደ ኮይንካ ኣይትረኽባን ውዕል ፕሪቶሪያ ንኽፍጸም ትግራይ ሰላማ ንኽትረክብ ኣብ ናይ ፖለቲካዊ ጸዋታ እንክልል ዝብል ዘሎ ታደሰ ወረደ እዩ አብይ አሕመድ አቅም ከምዘይብሉ ዳ ኣብ ዞባ ደቡብ ትግራይ ተራይኮም ታደሰ ወረደ ፖለቲካዊ መልአከ ሞት ትግራይ እዩ ክብል ኣብ ዝዘርግሖ ጽሑፍ ጠቂሱሎም ክቡራትን ፍትዋትን ተኸታተልትና ብሓፈሻ ኣብ ከተማ መቐለ ዘሎ ሙሉእ ወተሃደራዊ ምንቅስቓስ ናብ ዕልዋ መንግስቲ ዝሰጋገር ይመስል እዚ ድማ ዳግም ኩናት ናይ ምውላዕ ዕድል ክህልዎ ዶ ይኸውን ዝብል ስጋት ኣንጸላልዩ ይርከብ መሪሕነት ውድብ ሕወሓት ጀነራል ታደሰ ወረደ ኣብ ክልተ ቦታ ረጊጹ ዝገብሮ ዘሎ ምንቅስቓስ ህዝቢ ትግራይ ንዝደልዩ ሕቶታት ምላሽ ይህብን ዝብል ቅዋም ብምሓዝ ናብ ከምዚ ዓይነት ስጉምቲ ተሰጋጊሩ ዝብል ሓሳባት ብሰፊሑ እንዳተንጸባረቁ ይርከቡ ብርግጽ ፕሬዝዳንት ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ መንበረ ስልጣን ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ካብ ዝቆጻጸር ሻምናይ ወርሑ ዋላ እኳ እንተረገጸ ኣብ መሪሕነት ትግራይ ዝበሃል ለውጢ ከምጽእ ይኽእለን የግዳስ ሕቶ ህዝቢ ትግራይ ክትሓላልኽ ክመለስ ናብ ዘይኽእል ብርኪ ክበጽሕ ገይርዎ ዝብል ክስታት እውን ብሰፊሑ ክልዓል ጸኒሑ እዩ ኣብ ፖለቲካዊ መሪሕነት ትግራይ እውን ዓንቃፋይ ዝተብሃለ ሕልኽልኽ ፈጢሩ ዝብል ክስታት ብሰፊሑ ክቐርበሉ ጸኒሑ እዩ ካብዚ ዝተበገሰ ይመስል መሪሕነት ውድብ ሕወሓት ኣብ ልዕሊ መሪሕነት ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ከም ናይ ጌታቸው ረዳ ተመሳሳሊ ስጉምቲ ክወስድ ዝኽኣለ ወተሃደራዊ ምንቅስቓስ ኣብ ዋና ከተማ ክልል ትግራይ ዝኾነት ከተማ መቐለ እንዳካየደ ዝርከብ ፌደራል መንግስቲ ኣብ ትግራይ ዕግርግር ንምውላዕ ህዝቢ አንጻር መሪሕነት ሕወሓት ንኽልዓል ናይ በጀት ክቋረጽ ብምግባር ሸቐጣት ናብ ትግራይ ከይኣትዉ ብምኽልካል ነዳዲ ዳርጋ ሙሉእ ንሙሉእ ክበሃል ብዝኽእል ደረጃ ጠጠው ክብል ብምግባር ህዝቢ አንጻር መሪሕነት ሕወሓት ንኽልዓል ዝዓለመ ሓደገኛ ሽርሕ ከም ዝጀመረ ኣብ ዝተፈላለዩ እዋን ኣብ ዝዘርጋሕናዮ ሓበሬታ ምጥቃስና ዝዝከር እዩ ነዞም ጸገማት ኣብ ምፍታሕ ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ዝኸዶ ርሕቀት ድማ ኣዝዩ ድኹም ምዃኑ እዩ ዝንገረሉ ካብዚ ብምብጋስ ህዝቢ ዓሚጹ መሪሕነት ትግራይ ክበታተን ዓቕሚ ትግራይ ክዳኸም ኣብ ምግባር ተተሊሙ ዝግበር ዘሎ ምንቅስቓስ ብኣግኡ ንምእላይ ቁልጡፍ ስጉምቲ ይጠልብ ምስ ምንባሩ ተተሓይዙ አርሚ 31 ናብ ወተሃደራዊ ስጉምቲ ክትኣቱ ተገዲዳላ